Assalamu alaikum and welcome to Lums Live, and this is the 22nd session. And those of you who missed out on the previous one, we're so sorry about that. It was a technical glitch. It happened at the last minute. So our sincerest apologies. But we'll be back next Monday as well. आज का बहुत ही जबरदस्त एक सेशन है और जरा सा हट कर एक सेशन है. And today's topic is a dive into the world of Pakistani music. बहुत कम ऐसे होता है कि हम आर्ट फॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू करें और म्यूजिक जैसी अगर आर्ट फॉर्म हो तो फिर तो क्या ही बात है. हमारे आज के पैनलिस्ट वी हैव मिस नताशा नूरानी, शी इज अ म्यूजिशियन एंड एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट. I looked it up, but I need to know what an ethnomusicologist is, so we'll ask Natasha that. Natasha, thank you for joining us. We have Mr. Ahmed Naqvi, who's a freelance journalist. Ahmed, thank you for your time. And last but not least, we have Ms. Beena Raza. She's an educator and a musician. And like many people, she wears many hats, and we may talk about that as well. Beena, if I can start off with you, ये पाकिस्तानी म्यूजिक जो है ये किस बला का नाम है और इसकी कोई इर्तिका, कोई एवोल्यूशन, पार्टीशन ऑनवर्ड्स, वेरी ब्रीफली ये क्या है? हमें तो सिर्फ पॉप म्यूजिक पता है या हम कहते हैं कि जी क्लासिकल म्यूजिक है जो कि मर रहा है. तो ये पाकिस्तानी म्यूजिक कोई और चीज है और इसका इर्तिका कैसे हुआ पार्टीशन से लेके कुछ अब तक? जी. So firstly, I'd like to thank all of you for having me on this panel. I'm very excited to be here. तो अदील, आपने में से ये सवाल क्योंकि मुझे सबसे पहले आपने रखा है उस पे अपने उसमें पैनलिस्ट से शुरू कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी म्यूजिक की मौसीकी के जो इर्तिका है. सो मैं ये नहीं क्लेम करूंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ. हाँ, मैं प्रैक्टिशनर जरूर हूँ और 20 साल से जो मेरी तालीम रही है मुख्तलिफ उस्तादों से, तो कुछ ओरली मैंने बहुत कुछ सीखा है और देखा है, और कुछ अपने वालिद साहब रजा काजिम साहब का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगियों पर रहा है. तो वो मेरे रेफरेंस पॉइंट्स हैं, और जो मेरे उस्ताद और मेरे वालिद और जो मैंने खुद बढ़ते हुए आई एम अ 60s चाइल्ड, सो जो ऑब्जर्व किया. तो इट सीम्स, और फिर ये कि एनसीए में भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट, जो पहला म्यूजिक डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का, वो एनसीए में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ द कोर टीम. तो उसकी वजह से हमने बहुत रिसर्च की, पढ़ाई की, लिखाई की, अपने आप को भी उसमें एक तालमेल बनाया, और मैंने 5 साल वहां भी पढ़ाया, बीएनयू में भी. तो एज पार्ट ऑफ दैट जर्नी तो बहुत कुछ सामने आया नजर कि उसकी जो तारीख है हमारी सो कॉल्ड पाकिस्तानी म्यूजिक की, वो पोस्ट 47 में एक बिल्कुल एक अलग साख्त ले लेती है, और वो एक लार्जर जो कल्चरल नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो उसमें मर्ज हो जाती है. क्योंकि 47 से पहले जो म्यूजिक था, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक था, वो मोरलेस उसका एक फोकस दो चीजों पर था. एक बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक था, और एक क्लासिकल म्यूजिक था जो हजारों साल से चला आ रहा था. तो वो एक बहुत ट्रेडिशनल और बहुत बंधा हुआ और बहुत रिजिड एक स्ट्रक्चर का था वो म्यूजिक, और जो फिल्मी म्यूजिक था उसकी अपनी एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी, वो पॉपुलर म्यूजिक में हमारे समझा जाता था. लेकिन पोस्ट 47 ये सिलसिला होता है कि हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है वो उसकी जो पेट्रनेज है, उसकी सपोर्ट है, वो बिल्कुल बदल जाती है. और जिस तरह से इंडिया में एक प्री पार्टीशन जो पेट्रनेज मिल रही थी, उसके प्लेयर्स बदल जाते हैं. तो लिहाजा क्लासिकल म्यूजिक की तो एक एवोल्यूशन, उसकी कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और इस वक्त उसमें बहुत गहराई में जाना का फायदा नहीं. लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि वो 50s 60s तक कुछ उसकी वो अपने पैरों पर खड़ा रहा, मेनली ड्यू टू 2 इंस्टीट्यूशंस, रेडियो पाकिस्तान और ईएमआई की वजह से. तो उसकी एक जगह थी, इसकी स्पेस थी, और एक ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी जो हयात साहब हर साल किया करते थे, वो बहुत बड़े पेट्रन थे. तो ये कुछ स्पेसेस थी जहां पर हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस को जगह मिलती थी. और अभी हमारा पॉप रॉक कोक स्टूडियो ये सारे बैंड्स का कोई सीन नहीं है. तो 50s में एक तो ये क्लासिकल म्यूजिक की एक अपनी एक अलग शक्ल बन रही थी, जो कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस थे जिन्होंने खुद ऑप्ट किया पाकिस्तान में रहने के लिए. उसमें बहुत बड़े नाम थे, वोकलिस्ट में भी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में भी, तबला नवाज में भी. लेकिन जो आप पॉपुलर म्यूजिक की तरफ जाते हैं तो वो मेनली हमारा रेडियो और फिल्म म्यूजिक में जाकर
उसकी एक आपको शक्ल नजर आती है. मैडम नूर जहाँ और बहुत सारे गुलकार हैं. और उसमें फिर 50s में हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो लिटरेचर है उर्दू, पाकिस्तान का जो उर्दू लिटरेचर है वो उसका एक हिस्सा, इंटेग्रल हिस्सा बन जाता है, स्पेशली विद फिल्म म्यूजिक. फैज साहब के साथ और बहुत बड़े जो शोरा हैं उनकी गजलें, उनकी नज़में वो उस नैरेटिव का हिस्सा बन जाती हैं. तो फिर 60s में शक्ल फिर बदल जाती है और क्लासिकल पीछे थोड़ा सा हटने, आहिस्ता आहिस्ता वो फिसलता जाता है. पेट्रनेज नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, तो वही क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री या रेडियो पाकिस्तान की तरफ चल जाते हैं. और फिर एक गजल और लोकगीत, फोक म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, जो कि पोइट्री पर मबनी है, तो 60s में हम वहां पर चले जाते हैं. और फिर ऑफ कोर्स द पॉप म्यूजिक ऑफ द 60s जो कि कोको कोरिना जिसकी क्लाइमेक्स है, वो हमें फिर फिल्मी म्यूजिक में नजर आती है. 70s की एक अलग बिल्कुल. सो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है हमारे म्यूजिक की. और अब जैसे अब गुफ्तगू आगे होती है तो हम इस पर वापस आ जाएंगे. हर सॉरी, गो अहेड वीना. नहीं, मैंने कहा हर दहाई की, हर डिकेड की अपनी एक शक्ल नजर आती है विद द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नताशा, म्यूजिशियन का तो लफ्ज आता है समझ में, ये एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट जो है ये किस जादूगर या आपके केस में जादूगरनी का नाम है, ये लोग करते क्या हैं? और अगर आप भी थोड़ा सा तो पाकिस्तान का जो म्यूजिक की तारीख के ऊपर हल्का सा हमें ओवरव्यू दें. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू व्हाट वीना वाज सेइंग? Absolutely. First and foremost, I don't want to have this conversation without recognizing the events of this week and the fact that the students of LUMS are speaking about the toxic culture of abuse and harassment. And I would like to say that I stand in complete solidarity with them, and I would urge that the LUMS community to do so as well. Coming back to your question about ethnomusicology, it's a fancy word. It's not that complicated because it just focuses on the मौसीकी और सकाफत का जो relationship है उसको समझना और उसको लोगों को समझाना. For example, even discussing things like politics and music, or discussing how class and music comes together, or discussing any aspect of music and culture is the study of ethnomusicology. तो समझ लें उसकी anthropology or sociology of मौसीकी is what this word essentially entails. And I think Veena ji managed to give a very, kind of succinct and relevant understanding of what Pakistani music history is. And just to add to that, just that there were three main institutions that existed, is that Radio Pakistan, which was inherited from your All India Radio. So that entire team, that entire structure, jo bhi uska infrastructure tha, Pakistan ko jitna bhi jo bhi mila tha, that, developed into Radio Pakistan, who then curated their own set of kind of songs and the genres that they consider to be Pakistani, which I guess we'll get into later as well. Dusra, then uske alawa, was your Gramophone Company of India, which transformed then to HMV in 1954 and 1931, and then transformed to what we now call EMI in 54. Iska bhi, in the beginning, initially, this was handled by your whatever leftover British and colonizers we had, and it was handed over later on in the 60s, I believe, to locals who could then manage to curate things. But now at that point, if you listen to stories of people who worked at EMI earlier on, labels kuch aur the, andar gaane kuch aur the, unko samajh nahi aayi thi ki cut paste kidhar karna hai, edit kidhar karna hai, because it was alien to them. So I do think that there's a large difference between the kind of music that was curated 60s onwards, when Pakistanis actually came in control of their own music. And then Tisra Aapka, in 64, you had PTV, which then brought the visual aspect. And these three institutions essentially ruled and were the main primary kind of, other than things like Ceylon, Radio Ceylon in Sri Lanka, etc. These were the prime means for people to get music, because records were expensive, gramophone players were expensive. So until the 80s, jab tak Shalimar aaya, uske baad bhi until, the early 2000s, jab when channels were allowed to open, and you finally had that concept of music channels. Although in the 90s, STN had managed to come up with various shows that actually focused on music, including music channel charts and so on, so forth. So that's just, I think, what I would add to the history of Pakistani music in this. It's just the institutional kind of understanding. अहमद, मुझे आपसे जरा से एक
less practical और more romantic सवाल पूछना है, not about the EMIs and the PTVs and of course वो इदारों का जो एक रोल होता है किसी आर्ट फॉर्म में, उसका तो उस पर तो कोई बहस ही नहीं है. आपका गालिबन एक नारा है, मैंने लफ्ज नारे का इस्तेमाल किया क्योंकि सियासी नारे बहुत लगाते हैं हम लोग, कि पाकिस्तान इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज पाकिस्तान. Why do you say that? Why do you say that? तो अदील साहब से शुरू में मैं नताशा ने जो लम्स के साथ के लिए मैसेज दिया था वो आज दोहराना चाहूंगा. I'm really proud of the student body at LUMS for what they're doing, and I really hope that the administration realizes that all of us alumni are also watching this with interest, and they take the stand with the students, especially some of the very disturbing things coming out. और उसी के साथ एक चंद लम्हे और लेना चाहूंगा कि तमाम लम्स के स्टूडेंट जो अभी कोरोना की वजह से परेशान हैं, जो मुस्तकबिल की वजह से परेशान हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये सबके साथ हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, और इंशाल्लाह पहले भी ऐसे हादसात होते रहे, हम इससे गुजर जाएंगे. Keep reaching out to the school system, the alumni, and believe in yourself. Inshallah we will get through this. अदील, जो आपका जो सवाल है ना, उसका अगर मैं एक अक्सर मैं कहानी सुनाता हूँ और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कहानी है, मगर आई थिंक इससे आपको सही तरह समझ आ जाता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में मौसीकी का क्या रुतबा है. तो हम सबको याद होगा आज से 6 साल पहले पेशावर में एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे. उसके चंद महीनों बाद जब फौज ने एक ऑपरेशन किया और उसके बाद उन्होंने एक गाना रिलीज किया. और ये जैसे कि हम सबको मालूम है कि पहले भी हमारी फौज या रियासत ने गाने निकाले हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे, या मुल्क में जो हालात गुजर रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देने के लिए. मगर जो मुझे बात सबसे दिलचस्प लगती है, एंड इट्स परवर्सली फैसिनेटिंग थिंग, इसके उस गाने में उन्होंने जो है वो तहरीक तालिबान के खिलाफ वो लिरिक्स थे कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो, बिल्कुल. और उसके चंद महीनों बाद तहरीक तालिबान जो एक मतलब ना ही सिर्फ दहशतगर्द थे, मगर उसके अलावा उन्होंने बड़े 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे जो मौसीकार थे उनके ऊपर बहुत जुल्म किया था, बहुत कत्ल गारत की थी. इस सब के बावजूद 3-4 महीने बाद उन्होंने उस ओरिजिनल फौज के गाने का एक कवर निकाला. और एंड आई से कवर बिकॉज इट हैज द सेम मेलोडी. उन्होंने उसकी लिरिक्स बदल दी कि बड़ा जनरल बना फिरता है, डॉलर लेके लड़ता है और समथिंग लाइक दैट. एंड उससे आपको ये अंदाजा होता है कि मौसीकी की इतनी एक इमोशनल और एक कल्चरल वैल्यू है पाकिस्तान में कि इवन जो दहशतगर्द जो मौसीकी को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे थे, उनको भी अंदाजा था कि यार जब तक हम गाना नहीं निकालेंगे हमारी बात कोई नहीं सुनेगा. तो वहां से मतलब एक बात है कि पाकिस्तान में 1947 से पहले भी आप चले जाएं तो पाकिस्तानी शनाख्त क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ पाकिस्तानी, ये सवाल बहुत तरीकों में बहुत लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की. और रियासत ने अक्सर फन और सकाफत का इस्तेमाल किया है, यूज आर्ट्स एंड कल्चर टू गेट दैट आइडिया अक्रॉस. बट यू रियलाइज दैट समथिंग लाइक म्यूजिक इज सो मच बिगर देन व्हाट वन इंस्टीट्यूशन कैन डू, एंड इट स्पीक्स टू एवरी पाकिस्तानी. तो वहां पे मेरी मतलब वही जो मैंने बात कही थी कि पाकिस्तान म्यूजिक है, म्यूजिक पाकिस्तान है, उसका एक तरीका यही है कि अक्सर जब आपको पाकिस्तानियत क्या है या पाकिस्तानी कौन है समझ नहीं आ रहा होता है, बट आप एक दफा लाल मेरी पत चला दें और इसमें जिसका भी हरा पासपोर्ट है वो सब उसके ऊपर धमाल डालना शुरू कर देंगे. आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. और जिसका हरा पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट किसी और रंग का है लेकिन दिल उसका हरा है, हरा भरा है, वो भी धमाल डालेंगे उसके ऊपर. बल्कि हम कभी कभी मजाक से कहते हैं कि जब ढोल बज रहा हो या दम मस्त कलंदर कहीं बज रहा हो तो कौन है जो उठ के नाचने से रोक ले अपने आप, वो कौन है जो उसके ऊपर धमाल नहीं डालता. बीना, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो पाकिस्तानी म्यूजिक है, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी एक चीज है, उसके इतने पहलू हो सकते हैं, वो तो एक और बहस है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज भी है पाकिस्तानी म्यूजिक में जो यूनिक है पाकिस्तान के लिए और हमें हिंदुस्तान से या नेपाल से या फ्रांस से या अमेरिका से बिल्कुल फर्क रखती है, या इसी तरह का म्यूजिक होता है, सिर्फ मशरिक और मगरिब का फर्क है कि मशरिक में और तरह क्लासिकी है और मगरिब का और तरह क्लासिकी म्यूजिक. Dina, you might want to unmute the mic. We can't hear you. Oh, can you hear me now? Yes, we can. Good, good.
نہیں آپ کا سوال ہے کہ یونیک, ہاں بالکل, میرا خیال, میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ سوال آیا تھا اور میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں, اور پہلے بھی اس کے پر ہم لوگ اپنی ڈسکشنز میں اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پوسٹ پارٹیشن میں جو ہماری کامنالٹیز تھیں ود ساؤتھ ایشین میوزک اور ود ورلڈ میوزک, وہ تو ہیں ہی. جیسے آپ نے کہا ویسٹرن میوزک ہے, ہمارا میوزک ہے, کچھ دو تین چیزیں تو بہت ہی ڈسٹنکٹ ہے. ویسٹرن میوزک از اے ریٹن میوزک, ہماری اورل ٹریڈیشن ہے, ریگارڈلیس وہ کلاسیکل ہو یا کوئی بھی جانرا ہو. لیکن جو یونیک, جو پاکستان کے آنے کے بعد سن 47 کے بعد جو ایک یونیک پہلو ہمیں نظر آتا ہے, وہ یہ کہ ہمارا میوزک جو ہے وہ جو شاستر سنگیت جس کو کہتے تھے, جو کلاسیکل میوزک تھا, اس کی کیا کہتے بندشوں سے اور اس کے بڑے ریجڈ فریم ورک سے نکل کر اس کو ایک بہت بڑی اسپیس, کریٹو اسپیس مل جاتی, جس میں جو زبان کا رول تھا, اردو زبان کا رول, وہ بہت اہم اس کا رول تھا, جو کہ ہندوستان میں آپ کو نہیں ملتا تھا. اور اس اردو زبان کی وجہ سے اس کی میلگمیشن ہمارے میوزک کی ہو گئی with different forms like غزل, قوالی, اور پھر کیونکہ آلریڈی امیر خسرو کی ہسٹوریکل ایک ٹریڈیشن چل پڑی تھی. ہی واز این امیزنگ اسکالر, تھنکر, میوزیشین اینڈ ہی واز اے پالی میتھ. انہوں نے فیوژن کا ایک سسٹم ان 13th سینچری شروع کر دیا تھا, جہاں پر انہوں نے یہاں کا جو اپنا یہاں کا سنگیت تھا اس کو, کیونکہ ہی واز اے اسکالر ان پرشین, ان عربک, ان پوئٹری, تو انہوں نے فیوژن کر دی تھی. تو ہماری یونیکنیس دو لیولز پر آتی ہے. ایک ہمارا میوزک, یعنی کہ جو ہماری فوک میوزک ہے, ہمارا قوالی میوزک ہے, ہمارا صوفی میوزک ہے, اور ہمارا لوک گیت ہے, فلمی میوزک ہے, غزل, یہ سب ایک ہی اس میں ایک اس کی انریچمنٹ ہو گئی, اور وہ اس کا کامن لنک جو تھا وہ اردو زبان اور شاعری تھی. تو اگر I don't know if you're satisfied with my response. And Of course I'm satisfied. تو یہ ایک بہت یونیک پہلو تھا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسا زبان ایسا اچھا کلام لکھا بھی گیا اور پھر اتنا اچھا کلام گایا بھی گیا. اس کی شاید مثال بہت کم ملے گی دنیا میں کہ گریٹ پوئٹس wrote it and great musicians composed and they were able to sing it. اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, سوری, کہ انڈیا ان فیکٹ once they saw this trend emerging in پاکستان کے یہ ایک یونیک contribution ہے to the enrichment of music, ضروری نہیں کلاسیکل ہو, تو انڈیا نے بھی پھر اس طرف رخ کیا, وہ بھی یہی ٹرینڈ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی, اور پھر ہمارے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا, ہمارے شاعر, ہمارے میوزیشینز, ہمارے سو اس طرح سے انڈیا نے بھی ہمارے یہ ٹرینڈز جو تھے وہ پک اپ کرنے شروع کر دیے. بلکہ ہمارے جو غزل سنگرز ہیں وہ تو ایسے ہاتھوں ہاتھ ہندوستان میں ان کو بلایا جاتا تھا. بالکل. نتاشا, مجھے یہ بتائیے کہ پاپولر میوزک ہوتا ہے یا ایسا میوزک جو سب سنتے ہیں یا کم سے کم جانتے ہیں اس کے بارے میں, چاہے گہرائی میں نہ جانتے ہوں, کوئی ایسے پہلو بھی ہیں پاکستانی میوزک کے ماضی کے یا حال کے جو کم لوگ جانتے ہوں, ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی فیکٹ یا ایسا اس کا کوئی ایسا تار جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہو؟ بالکل. I think especially for what is now known as the millennial generation, there is a large gap of what information is available. زیادہ تر جب لوگ بات کرتے ہیں آف ہسٹری آف پاکستانی میوزک, نور جہاں, نصرت فتح علی خان, صابری برادرز ایٹسیٹرا, یہ آپ کے 10-15 نام ہیں جن کے بارے میں ایٹ لیسٹ انفارمیشن اویلیبل ہے, ان کے بارے میں ان کے ریکارڈنگز اویلیبل ہیں. لیکن آپ کا زیادہ تر پاپ اور کلاسیکل میوزک کا there's been no effort in archiving or preserving, and even if there has been, that's not available to the public or hasn't been contextualized for a newer generation or even an older generation, to be honest. تو اس میں کافی زیادہ چیزیں کہ اگر آپ کوکو کورینا کی بات ہو رہی تھی جو سہیل رانا صاحب نے کمپوز کیا تھا, سہیل رانا صاحب for me has become one of the major icons of what a diverse Pakistani musician can be, because انہوں نے ساتھ میں ایک تو کوکو کورینا بنایا, then he is also responsible for most of the ملی نغمے that we hear even to this day that are relevant to this day. تیسرا, he also had such a large role to play in the music education of children, to the point where آپ کے جو 80s کے stars, نازیہ زوہیب, حدیقہ کیانی, later on all of these people were a part of کلیوں کا مالا جو PTV پہ آتا تھا, جو ایک mass kind of
appeal music education show tha jo national television pe aata tha. And lastly, he's had such great experimental music like Khyber Mail. That entire LP basically was established to kind of unite this ye jo abhi baat bhi Abina ji bhi kar rahi thi about, you know, what is Pakistani music today, wo ek construct karna pada tha through your music. Amir mein bhi jis tarah ka it is part of your, you know, Pakistani music is Pakistan and so on and so forth. It absolutely is a construction, and the one man who plays such a large role, kisi ko unka naam nahi pata, while Waheed Murad ka naam shayad kisi ko pata ho, that no one knows that Sohail Rana is this man who's kind of, you know, and he's just one example. You have so many other artists like Nahid Akhtar ko aap le lein as a singer. While Noor Jahan is still, you know, top tier, etc., and not to pit them against each other, but just talking in terms of the memorialization of music in Pakistan. Nahid Akhtar ka, not only was she, you know, so excellent in semi-classical and folk and Punjabi songs, unki puri albums and, like, you know, film songs, you know, hain with M. Ashraf and various other artists, in which she's singing in English and Urdu, which in the 60s and 70s is unheard of. Or jo aaj kal aapko, you know, for musicians these days, it's like, ye tum log kya fusion kar rahe ho, yan pe baja rahe ho, what is this Western influence? What people don't realize is that Western influence had seeped, I mean, that's what colonialism was, but also in a post-colonial entity that was Pakistan, that was already there. The fact that agar aap baith ke sune ke Sohail Rana ke Mili Nagme ke orchestration is not local instruments. In fact, his whole scheme was that he wants to play rags on Western instruments. So he's borrowing that from them and creating a whole new soundscape for us to kind of be seeped into. And so I think there's so many, especially music composers and singers, jo, because of the fact that aapki, you know, EMI, PTV and Radio Pakistan have been a little slow in kind of even releasing this music. Aajkal bhi aap YouTube pe jaएं to kisi random bande ne aapke liye upload kiya hua hoga, koi cassette copy karke ya koi CD copy karke, and some people, you know, some of these things never got digitized to begin with. So there is definitely an erasure of our musical past, which I think is important for not just generally everyone to know, but for musicians in Pakistan to relate to. Agar aap, like, because Sohail Rana's Khyber Mail would not work today. It would not be a top chart hit. And that's something to think about, I think, about how we remember Pakistani music. बहुत सारी दुखती रगें छेड़ दी आपने नताशा. Sorry. पीटीवी से हमने कुछ अर्सा पहले कुछ पुराने 70s के, बहुत पुराने नहीं, प्रोग्राम्स तलाश किए थे, तो वो उन्होंने डिलीट भी कर दिए हुए थे. They were recorded over. So I think Sohail Rana साहब का वो भी तो गाना था ना, दोस्ती ऐसा नाता, if I remember correctly. And then of course he composed hundreds of brilliant songs. अच्छा, मुझे इतना जी चाह रहा है इतनी सारी बातें करने को. बीना ने अमीर खुसरो की कव्वाली की बात की, नुसरत फतेह की, तो अब जो मेरे हाथ में आता है अहमर मैं आपके हवाले करता हूँ. मुझे पहले ये बताइए, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, कव्वाली एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी कोई कदगन होती है मौसीकी के ऊपर, तो हम आप जो है वो कव्वाली की मिसाल पेश करते हैं, यार कव्वाली सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि दूसरा जो म्यूजिक है वो नहीं सुनना चाहिए, वो एक और बहस है, हम नहीं करेंगे. मुझे ये बताइए कि अगर आप कोक स्टूडियो में को सबसे या बहुत पॉपुलर कोई ट्रैक देखें तो वो साबरी बरादरान की जो कव्वाली थी जो आतिफ ने गाई है, ताजदार हरम, गालिबन वो होगी. लेकिन जो लोग नहीं जानते वो 30-35 बरस पहले अजीज मियां और साबरी बरादरान का आपस में एक राइवलरी कह लीजिए, एक मुकाबला कह लीजिए, वर्दी राइवल्स थे वो एक दूसरे के. और उस जमाने में राइवलरी ऐसी नहीं होती थी कि किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के आप अपनी गुड्डी ऊपर करते हैं, बल्कि आप काम ऐसा करते हैं कि दूसरा जो है वो कहता है मुझे इससे बेहतर काम करना है. तो थोड़ा सा ये जो राइवलरी थी कव्वाली के ऊपर, इसके ऊपर का जरा सा कमेंट कर दें तो. बिल्कुल, वही मैं चाह रहा था शुरू में इस मौजू पे गुफ्तगू करना, क्योंकि मेरे ख्याल में जो अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में मौसीकी की क्या अहमियत रही है, क्या रोल रहा है, तो इसमें एक बात जो करना बहुत जरूरी है कि जैसा कि मैंने कहा कि मौसीकी ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि अगर आप बर्रे सगीर की तारीख उठा के देखें तो जो इस्लाम का फैलाव है यहाँ पे, वो तलवार की नोक पे कम हुआ है, और जो उलमा और सूफी और जो मुख्तलिफ शेख वगैरह थे जो यहाँ आए, और उनके मज़ारों पे अक्सर मौसीकी के थ्रू इस्लाम की बातें और मजहब की बातें और वो उनके जो अपने कलाम थे वगैरह, वो उस तरीके से आपका मजहब फैला है. तो
اسلام اور موسیقی کا رشتہ جو بر صغیر میں ہے وہ مطلب بالکل بہت ایک انٹیمیٹ رشتہ ہے. اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 100 سال میں جو آپ کا جو حجاز ہے، سعودی عرب ہو گیا یا ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، جو اور بھی اسلام کے بہت شروع سے وہی سینٹرز رہے ہیں، ان کے کلچرز میں موسیقی اور مذہب کا کافی ایک ڈفرینٹ ایولیوشن رہی ہے. ایران میں اگر آپ جائیں تو وہاں ہر جگہ تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں جو ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بڑا بلاسفیمس ہوتا ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیقی کا رشتہ کیونکہ بڑا اسلام کے ساتھ وہ کنیکٹڈ تھا، مگر پچھلے 100 برس میں یا کچھ لوگوں کی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر موسیقی کا کوئی رول نہیں تھا. اور یہ جو ٹینشن رہی ہے یہ آپ کو ہماری موسیقی میں نظر آتی ہے اور ہمارے مذہب کے بھی گفتگو میں نظر آتی ہے. خیر، جب عزیز میاں اور صابری برادران کی طرف آپ آتے ہیں تو یہ بات ہے اراؤنڈ 60s 70s کی. وہاں پاکستان میں ایک اور بہت اہم چیز ہو رہی تھی، جیسے بینا صاحب نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ پاکستانی موسیقی کو دیکھتے ہیں نا تو ایک طرف آپ کے پاس پہلے ایک دربار کی جو موسیقی تھی، جو کلاسیکی میوزک تھی، جس کے نوبلز اینڈ رائلز ور پیٹرنز آف. Then you've got dargah ki موسیقی, which is where your shrines and which is where the common man is coming and listening at Urs and Qawwali, etc. Right? But now what you have is modernity and urbanization that are creating their own institutions, that are creating their own processes, and something like an Urs doesn't really exist in the same way in a city as it does in any other setting. The courts are no longer there, etc. And so in the response to this urbanization, آپ کا ایک یہی تھا کہ جیسے پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان وغیرہ ادارے بنے، تو قوالی جب ان اداروں پہ آتی ہے صابری برادران اور عزیز میاں کے تھرو، تو اٹس آلسو کنٹینڈنگ ود ماڈرنٹی. اور وہاں دو مختلف پہلو نظر آتے ہیں. صابری برادران نے یہ دیکھا کہ مطلب ہم اس کو ایک زیادہ جو اس وقت کے جو اسلام جس رخ پہ جا رہا تھا، which was a bit more orthodox I would say. اور عزیز میاں تھے جو اس کو ان باؤنڈریز کو اور کھینچنا چاہ رہے تھے. اور اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہے، ایک نبیل جعفری از اے رائٹر، اس کا بلاگ ہے گستاخ کی کتاب .wordpress.com, written some incredible essays on Aziz Mian. I would highly recommend checking it out. And he talks about how basically Aziz Mian takes the idea of the modern condition and investigates, questions it, where the Sabris are almost sort of telling you to accept this. اب یہ تھوڑی میں theoretical باتیں کر رہا ہوں، تو میں جو ینگ کراؤڈ ہے اس کے لیے ایک سمپل چیز میں سمجھا دوں کہ اگر آپ ریپ میوزک سنتے ہو تو آپ کو ڈس ٹریک کا پتا ہوگا کہ مطلب ایک ریپر کوئی کہتا ہے تو اس کا طنز کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی تنقید کرنے کے لیے آپ ایک گانا نکالتے ہیں. وہی قسم کا رشتہ تھا کہ عزیز میاں نے نکالا میں شرابی، amazing قوالی. اینڈ صابری برادران کا اس پہ جواب آتا ہے کہ او شرابی چھوڑ دے پینا. اینڈ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے تو میں صرف ان کے عنوان بتا رہا ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ٹویٹس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، بٹ یہ مطلب ایک بالکل یہ قوالی نہیں، مضمون ہے. اینڈ اٹس اے وے آف تھنکنگ اباؤٹ اسلام، اٹس اے وے آف تھنکنگ اباؤٹ لائف. عزیز میاں ریسپونڈز ود ہائی کم وقت تو نے پی نہیں. اور وہی کہ اس ساری طور میں صرف شراب پینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مگر to lose yourself, the idea of losing yourself in worship, etc. So I would highly encourage listening to these. اور پھر اس کے بعد کہ they're doing this, and Aziz Mian also wrote his own lyrics. اور اس پہ جو ان کے درمیان جو یہ قوالیاں چل رہی تھی، نہ ہی صرف یہ بہت مقبول تھی، مگر at the same time they were also representing the conflict in society, where at one end you've got this traditional way of following Islam, on the other end you're trying to become more modern about it. اور جو مجھے اس بات کا مطلب جو جب تک ہم نے ہوش سنبھالا تو جو سب سے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ گفتگو اتنی دور جا چکی تھی کہ اب اگین 5-6 سال پہلے میں ہر دفعہ بڑی کوئی وائلنٹ باتیں کرتا ہوں، مگر بیچارے جو مرحوم کیا نام تھا صابری برادران کے جو بیٹے تھے، completely blanking right now, ان کا مرڈر ہوا کراچی میں، امجد علی صابری کا. تو اور وہ اسی لیے ہوا کہ وہ جی موسیقی اور قوالی وغیرہ یہ بدعت ہے یا یہ ہے وہ ہے فلانا ٹھکانا. اینڈ سو it really shows you کہ جہاں 40 سال پہلے سوال یہ تھا کہ قوالی کا کیا رخ ہونا چاہیے، وہاں سوال یہ ہو گیا کیا قوالی الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں.
اور اس سے دیکھ کے تو ایک بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس ملک کو, یہ وہ, مگر آئی تھنک اس پہ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بحث, یہ اتار چڑھاؤ, یہ موسیقی کے ساتھ بر صغیر اور اسلام کا رشتہ آج سے نہیں رہا ہے, سینکڑوں, مطلب ہنڈریڈز آف ایئرس. سو what is very important is to not ignore these things, is to embrace these things, is to learn about these things. And the simplest thing you can do right now is آپ گوگل پہ جا کے عزیز میاں سرچ کریں, یوٹیوب پہ آپ کو ان کی ساری قوالیاں مل جائیں گی. اینڈ اگر آپ کا دماغ میٹافورکلی نہیں پھٹ جاتا تو آپ کے پیسے واپس. میں تو وہ آپ نے ایک اچھا لفظ استعمال کیا, علامہ صاحب کا بھی وہ پسندیدہ لفظ ہے حجاز, جو آپ نے کہا تو وہ اچھا لفظ ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد ہے علامہ صاحب کا جواب شکوہ کا, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو اگر آپ جو دیکھنے والے ہیں, آپ نے یوٹیوب پہ جا کے عزیز میاں کی قوالی سننے کے بعد علامہ صاحب کو ہی پڑھ لیجیے, کوئی حرج نہیں, اچھی شاعری کیا کرتے تھے علامہ صاحب بھی. بینا, مجھے بتائیں کہ میوزک جو ہے پاکستان میں ظاہر ہے بالخصوص اتنے ادوار سے گزرا, اتنے ارتقاء سے گزرا, اور فارمز بہت ساری ہیں اس کی, پاپ بھی ہے اور درگاہ کا میوزک اور کلاسیکل میوزک اور قوالی. اور مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسی موومنٹ بھی رہی جس سے میوزک جو تھا اس نے کوئی سوشیو پولیٹیکل امپیکٹ کیا, یا کسی موومنٹ کو یا کسی ایکسپریشن کا وہ موجب بنا, اٹ وینٹ بیونڈ بینگ جسٹ اے بیوٹیفل میلوڈی. جی عدیل, جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی مین اسٹریم موومنٹ نہیں تھی تھرو میوزک جو کہ پولیٹیکل ایکسپریشن کا ایک ذریعہ بن سکتی. جو ایک چیز میں کہوں گی کہ انٹرسٹنگلی جب ضیاء الحق کا دور تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا ایک اینتھم سا بن گیا تھا, اور جو کہ ریسنٹلی ریوائیو ہوا انڈیا میں بھی. تو اور آج کل میں وہ دیکھ رہی تھی کہ جو بت گرائے جا رہے ہیں مغرب میں, تو مجھے پھر سے اس کی طرف آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کئی ایسے فیض صاحب کے علاوہ اور بھی جو زہرا نگاہ ہیں یا پروین شاکر تھی, جن لوگوں نے ریولوشنری پوئٹری لکھی, اس پوئٹری کو ایک میوزیکل فارم دینا جو تھا, تو وہ ایک سمجھیے کہ ایک رسپانس تھی, ریولوشنری رسپانس تھی فار اے سوشل چینج. 70s میں آپ کو پتا ہے پوسٹ بھٹو مارشل لاء کا زمانہ شروع ہوتا ہے. 80s از اے ڈارک پیریڈ کلچرلی فار پاکستان, کنٹینیوز ٹل 90s. مگر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں. سو ٹو آنسر یور کوسچن, maybe I'm not too well informed, maybe Natasha can respond to that, کہ کوئی mainstream movement ہوئی, I don't think, but it was in piecemeal. جیسے میں نے آپ کو ابھی ان کا حوالہ دیا, ہم دیکھیں گے اسی طرح آپ کے درگاہوں پر بھی صوفی میوزک یا ایون ریپرز, آپ کے پاس ریپرز بھی رہے ہیں جو لیٹلی سرفیس کیے تھے, جیسے کہ لیاری بوائز ہیں, تو یا سائی مرنا تھے, تو یا پٹھانے خان تھے. تو یہ لوگ بھی اس زمانے کے ریولوشنری میں سمجھتی تھی. وہ لوگ تھے, آرٹسٹ تھے, کریٹو لوگ تھے, کریٹو مائنڈس تھے. دے ور ناٹ سیکنگ کمرشل بینیفٹس. تو اس میں بہت سا ایک پاکستانی میوزک کی جو ارتقاء ہے وہ ایک بہت ہی ایک دلچسپ اس کی ارتقاء ہے, اور اس میں یہ ٹرینڈز رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور ایک چیز صرف میں اس پر بات چھیڑنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ بات ہو رہی تھی قوالی کی بھی, اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری قوالی کی انٹرنیشنلائزیشن جو ہوئی ہے تو وہ لیٹ نصرت فتح علی خان کی وجہ سے ہوئی تھی, اور جس طرح وہاں روی شنکر کا رول تھا, یا ہمارے نصرت جنہوں نے پیٹر گیبریل کے ساتھ کلیبریشن کی. میں تھوڑا سا ہٹ رہی ہوں آپ کے سوال سے, لیکن میں I just want to highlight these because if they're students listening, تو ایک وہ ٹرینڈ چلا کہ انٹرنیشنلائزیشن. کوک اسٹوڈیو واز yet another platform, بٹ وہاں پر ایک ڈیجیٹلائزیشن جب آ گئی تھی, ٹیکنالوجی کا بہت رول تھا کہ ڈسیمینیشن آف میوزک. ایک چیز کا اور میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب نازیہ حسن, کیونکہ میری ہم عمر تھیں اور ہم لوگ کی ملاقات بھی ہوئی تھی لندن میں جب میں بھی پڑھ رہی تھی وہ بھی, تو تب بدو نے ان کو لے لیا تھا, اور وہ بوم بوم, اور وہ شی واز دی ڈیوا آف پاپ میوزک. اور اس کے بعد سے پھر ہم دیکھتے ہیں جنون اور وائٹل سائنس. جنون I thought was probably the revolutionary
band of the 90s with کیا ہیں ان کے لیڈ سلمان احمد تو ہیں مگر وہ جو بڑے سوری سینئر مومنٹ آ گیا علی احمد. سو یہ مجھے پاکٹس میں پیس میل میں نظر آتی ہیں یہ چیزیں. اس طرح آبدہ پروین صاحبہ ہیں اور بھی بہت سارے فوک میں بھی نظر آئیں گے, کلاسیکل میں بھی نظر آئیں گے, غزل میں بھی نظر آئیں گے, ریپرز میں بھی نظر آئیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو نظر آتی ہیں. جھلک تو نہیں میں کہوں گی, دے ویری ڈیپ روٹیڈ, بٹ ان کو کس حد تک اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ ان کو انڈر کور کرنا چاہتی ہے, رکھنا چاہتی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. نتاشا, مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ کہ بینا نے جو نام لیے نازیہ اور زہیب بھی, ہمارا تو پورا بچپن کیا, میرا جو بیٹا ہے وہ آج بھی اس کے گانے گاتا ہے نازیہ حسن کے, اور میں نے کوئی نہیں سنایا اس کو, اس نے خود سنے یوٹیوب پہ, راجا نے کہاں ڈھونڈا اس نے. پھر آبدہ پروین ہیں اور نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, یہ تو ہیں they are all great artists who do different kinds of music. میرا سوال یہ ہے کہ اور جانراز فرق ہیں پاکستان میں, میوزیکل جانراز کون کون سے ہیں؟ کبھی ہم فوک, کیونکہ مجھے تو ریپرز پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, I don't even know what a rapper is. تو مجھے تو بس پاپ اور کلاسیکل اور قوالی تک تو علم ہے مجھے. I also have a senior moment. So tell us a little about the genres. اور کچھ ہم نے مینوفیکچر کیے ہیں, مثلاً ابھی بینا نے کہا کہ وہ جو انٹرنیشنلائز کیا قوالی کو وہ نصرت فتح علی خان صاحب نے کیا, but there was a fusion. کسی نے اس سے پہلے قوالی کو اس رنگ میں سوچا نہیں یا کرنے کی ہمت نہیں کی. تو کیا یہ سلسلہ جو ہے فیوژن کہہ لیجیے, جو بھی لفظ ہے, اور بھی جگہ پہ ہوا؟ So give us a little bit about the بالکل. میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلا جواب دوں گی. تو آئی مین بینا جی اسپوک اباؤٹ پیپل لائک پٹھان خان اینڈ سینگ دیز انڈیویجولز اینڈ آئی گیس گلمپسز. I absolutely agree. اس کے اندر جو اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, اگین ان میموریلائزیشن اینڈ ان دا فیکٹ کہ ان کے بارے میں ڈیٹا کیا اویلیبل رکھا ہے, ان کی پی ٹی وی کے اسپیشلز چلتے ہیں آج کل, اگر ان کی کوئی برسی آتی ہے پی ٹی وی یا کوئی بھی چینل ان کے بارے میں بات کرے گا یا نہیں, یہ ایک بہت ضروری لائک اہم بات ہے ٹو کائنڈ آف انڈرسٹینڈ ویئر دے آر پرائورٹائزڈ اور if they are at all. These days, I think it's a less political and more out of laziness that they choose to ignore it. But at some point, I'm sure it was a thought of thing. Dusra, I think there have been little pockets of space that have been utilized for revolutionary thoughts. Ab aapki PTV pe to even pre-Zia, it was going to have to be a little tapered down. Even during even Nazia and Zohaib, who we'll talk about in just a minute, they had to be tapered down. Everyone from that zamana had to kind of just adhere to whatever the state narrative was, and accordingly. But festivals ہوتے تھے, اسپیشلی آپ کے جو masses جو ہم جن کو کہتے ہیں, or we have a vague understanding of what the populace wants is festivals. چھوٹے جو آپ کے لوک میلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, not kind of fancier concerts and things like that we see today, but actually at the within villages you have different regional festivals taking place. آج تک یہ festivals ہو رہے ہوتے ہیں in some areas and regions where these artists can perform. And like you said, ہماری جو ثقافت ہے, ہماری جو history ہے, that's all oral. So if you are not able to relay that orally, then you're not going to be able to, I guess, find various spaces for that. And in talking about manufacturing music, jitna from my understanding at looking at older Pakistan yearbooks and things like that from the 60s and 70s, the state and these various institutions have all had some kind of, maybe not I would say an evil motive, but there was a desire to do identity building through music. اس کی وجہ سے آپ کا جو پروگرامنگ اور کیوریشن ہے in things like radio and things like TV, ایک تو PTV etc. only used to air for a certain limited amount of hours. TV was not a 24-hour phenomenon as we know it today. It was only شام کے وقت یا صبح کے وقت, depending on how things were going. اس میں things like قوالی, ٹھیک ہے, were purported because it went along, as Emir has very gone into detail about how it aligned with the sensibility of whatever Pakistan's identity building was going into. And there was a lot of qawwals within Pakistan also available to kind of continue speaking about that. But even things like Iqbaliyat, these are things that were mandated, right, as part of programming in radio and TV. And when you have a monoculture jahan aapka state run television hai ya ek aapka mandate hai through which the entire public is getting all of their information and all of their culture at the end of the day, then that really makes a difference. For this question, the last thing I'd like to also mention is that
you had a lot of erasure. Again, isme mujhe bahut dard hota hai, is that the names of rags were changed because they were too Hindu, or they were not in line with what this new age Muslim identity was supposed to be, right? So when we talk about the eradication or the loss of classical music, etc., it is definitely has to do with patrons, and the fact that patronage shifted and there was, lapses within that patronage. But it also has to do with this kind of very tactful and very conscious erasure of this Hindu identity, because classical music, khayal, thumri, dhrupad dates, predates partition, predates any notion of these two countries and this arbitrary border. So I think that there's definitely been a manufacturing of what the sound of Pakistan is now. In terms of Nazia and Zohaib, pop, so just to explain it to anyone of your age group as well, popular music is not necessarily just disco, or it could be Vital Signs, or Junoon also goes into popular music. Popular music yani ke it is consumed on a mass level by different segments of society as well. So what's happened, I believe, over the past and it has continued to happen throughout Pakistan's history is disco was big in London and the UK and around the world. 5-6 years later, it's going to be big and in Urdu in Pakistan, right? Any kind of trend that's happening within South Asia and the world in general, it finds its way to Pakistan. So you had indie happening, 10 years ago, which is basically acoustic guitar, sad music. A horrible way to describe it, but that phenomenon, for those who understand, independent indie music. Natasha की खुद भी मौसीकी indie music है, इसलिए वो शर्मा रही है। ये ना कहें, नहीं सर, मैं pop artist हूँ, मैं उसको हटा दिया अपने उस vibe से. But rap as well. Rap has become, and as so many of you mentioned, rap is so close to various types of music that have already existed in Pakistan. Absolutely, Sindhi, most of Sindhi and Balochi music very much aligns with rap. And Emir has personally been, seen to the fact that people, marginalized communities such as, these Liari rappers who've made it big, get that voice and are being, and the reason I think that's so important is because those artists, those individuals, those Liari rappers are able to contextualize their problems, taking a genre from across the world. And that is a phenomenon that takes place throughout. Even Vital Signs is, is basically your post Pink Floyd and Alan Parsons Project, etc. Like aap kahin koi bhi aap band utha le, sabke influences aapke liye honge. So there's a lot happening. There are a lot of genres. I wish I could break them down. That's also something that does need to be researched and all of that. And lastly, I'm so sorry I'm taking so much time, but lastly, I would like to point out that jo Nazia, Zohaib, and the reason why they're still famous today, or even Nusrat Fateh Ali Khan, if you ask people who were in managing Nusrat, etc., ہمارے پاکستان کی یہ مسئلہ ہے کہ جب تک باہر کا انٹرنیشنل یا انڈین ٹھپا نہیں لگتا, you are not relevant in Pakistan. Unless we believe that you have value internationally, we are not going to give you that credit. Nusrat was not playing all these shows in Pakistan until after he toured internationally. Nazia and Zohaib had not just HMV, EMI London, they had Biddu, they had an entire Indian infrastructure which we can only kind of dream of having this in today's day and age. And so it's important to notice that music is very much like, it has to be thoughtful. It isn't in terms of the industry, obviously. Aap acha gana banayenge, you can be the best of artists, but you will be silenced, you will be ignored unless you have that packaging, that network and all of that. Aur ye aaj ki baat nahi hai, this is from, again, pre-partition. You need that patronage, you need a Mughal emperor saying ki, yeah, I like you, and then you will be heard across the subcontinent. So I think that it's very important to remember how these artists were made and their relevance today. صرف مشرقی میوزک میں نہیں, even in the Renaissance, the Medici family were the patronage of Michelangelo's and the Da Vinci's. Emir, آپ سے میرے دو سوال ہیں جو اصل میں ایک ہی سوال ہے. یہ بھی کوئی کر سکتا ہے کہ دو سوال پوچھے جو ایک ہی سوال ہو. وہ دونوں ضروری اس لیے ہیں پوچھنا کہ ایک زری ضیاء نے پوچھا ہے جو مجھے پوچھنا تھا پر انہوں نے پوچھ لیا کہ why is it that today mostly old songs are sung again and getting popular and new music is not getting popular and is not being heard. But here's my question, the same question in another way. اب میری عمر کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. ایک زمانے میں سلور جوبلی نامی ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, جو شعیب منصور صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, انور مقصود صاحب اس کو ہوسٹ کرتے تھے.
اور شاید ہی اس زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو, بچہ یا بڑا, جس نے بینجمن سسٹرز کے گانے نہ سنے ہوں. اور وہ جو تمام گانے تھے, اور ظاہر اس میں اور بھی سنگرز تھے بہت سارے, وہ جو تمام گانے تھے وہ فلموں کے گانے ہوا کرتے تھے, جن کو جو گزرے ہوئے 20-25 برس ہو گئے. اور پھر کوک اسٹوڈیو میں ابھی جو مثال دی زری ضیاء نے, اس میں بہت سارا کچھ, کوکو کورینا ہے یا تاجدار حرم ہے یا ایون ہم دیکھیں گے ہے, یہ سب پرانی چیزیں ہیں جو ایک پرانا مشروب, اس سے پہلے کہ فتویٰ لگا دیں میرے اوپر, پرانا مشروب نئی بوتل میں ڈال کے دے. تو سوال یہ ہے کہ پرانی ہی چیزیں نئی بنا کر ہم پیش کریں تو ان کی کیا بات ہے. اس قسم کا نیا کام بہت زیادہ کیوں نہیں ہو رہا, یا ہو رہا ہے تو ہم تک نہیں پہنچ رہا. ہم بالکل اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں. آئی تھنک اس میں اس کو جہالت نہیں کہوں گا عادل, میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس دو مختلف چیزیں ہیں. ایک آپ کی موسیقی کی ثقافت ہے, ایک آپ کی موسیقی کی ایک انڈسٹری ہے. موسیقی کی انڈسٹری پاکستان میں پچھلے میری نظر میں 30 برس سے ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کے پاس بیسکلی فلم جب بر صغیر میں آتی ہے, فلم ہیز اوور 100-year-old ہسٹری ہے. That allows for the transition from a lot of folk and classical music to some modern kind of industrialization. جب 71 میں پاکستان دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے تو اس سے بہت, I mean we never really talk about 71, but one other fact of it is کہ اس سے آپ کے کلچر کو بہت بڑا فرق پڑا تھا. میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے بہت سارے ٹیکنیکل اور آرٹسٹ جو لوگ تھے وہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کا حصہ وہ بن گئے, تو وہاں سے ایک چینج آنا شروع ہوا. اور جس چیز کو اگر میں پاپ میوزک کہوں گا, اگر نازیہ, وائٹل سائنس وغیرہ, تو وہ ایک فینومینا ہے جو بیسکلی آتا ہے, it almost exists as جیسے اگر آپ چائے پی رہے ہیں نا تو چائے کے اوپر جو ملائی جم جاتی ہے, that's your pop music. There's really a lot happening underneath that you're not aware of. اور وہ سسٹم بھی چلتا گیا بالکل ایڈ ہاک کے. 90s میں ایس ٹی این آیا تو ایک دم سے بوم آ گیا, مگر ابھی بھی پائریسی کا تو ایشو کبھی بھی ریزالو نہیں ہوا 90s اور 2000s میں. پھر ایک دم سے جیسے ڈش اینٹینا آتے ہیں تو ایس ٹی این ٹھپ ہو جاتا ہے, تو میوزک انڈسٹری بھی ٹھپ ہو جاتی ہے. پھر 2000s میں چینل آتے ہیں, پھر میوزک اڑتا ہے, بٹ ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, چینلز ٹرن فرام میوزک ٹو نیوز, اگین یور میوزک انڈسٹری فالز. پچھلے 10 سال میں انٹرنیٹ کی وجہ سے پاکستان میں جتنا جدید, جتنا ڈائیورس, جتنا ایکسائٹنگ میوزک آ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مگر شاید وہ بہت ہی کم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے, کیونکہ کوئی آپ کے پاس اب کوئی پلیٹ فارم نہیں بچا ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس میں جانے پہ. بٹ جب کوک اسٹوڈیو بھی آتا ہے تو ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب پاکستان میں دہشت گردی اتنی کھلے عام چل رہی ہے کہ کوئی کانسرٹ نہیں ہو سکتا ہے, ویسے ہی کوئی میوزک لیبلز نہیں بچی تھیں, تو جو میوزیشین تھے ان کے پاس تو کوئی آسرا نہیں رہا تھا. تو اس سینس میں کوک اسٹوڈیو کا ایک یہ تھا کہ اچھا جی پیسے بھی وہ دے رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن بھی وہ ہینڈل کر رہے ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اور اس نے انکریج کیا کہ ہر برانڈ نے کہا جی اب ہم بھی یہی کریں گے, ہم بھی میوزک نکالیں گے جو ہمارے برانڈ کے ساتھ وہ چل رہی ہو. اور برانڈ کا مقصد تو میوزک کی فروغ دینا نہیں ہے, برانڈ کا مقصد ہے کہ اپنا منجن اور بوتل اور تولیہ جو بھی ہے وہ بیچے. تو اس میں ان کو وہ رسک نہیں لینا ہے, اس میں ان کو چاہیے کہ یار سب سے بڑا نام لو, سب سے بڑا گانا لو اور اسے ملا دو. اب میرا اس میں تھوڑا سا ایک بایس ہے کہ جہاں تک رویل حیات کی قیادت میں کوک اسٹوڈیو جا رہا تھا, تو کیونکہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل آلسو کہ جو ہماری کلاسیکی میوزک ہے اٹس بیسڈ آن کچھ سینٹرل ٹیکسٹ اور راگ ہیں جن کو ہر بندہ اٹمپٹ کرتا ہے, تو اٹس ناٹ دا سیم ایز ویسٹرن آئیڈیا آف اے کور. تو وہاں پہ ایک کوک اسٹوڈیو جس کی جو اپنی ایک انہوں نے ایک راستہ بنایا تھا وہ بہت اہم تھا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اکیلا راستہ رہ گیا. تو اگر آپ کو کوئی اور موسیقی سننی ہے تو نہ ہی ہمارے ریڈیو چینل پاکستانی میوزک چلاتے ہیں, نہ ہی ٹی وی والوں کے پاس جائیں, ریڈیو والے پاس جائیں تو کہتے ہیں ہمیں پیسے دو, ہمیں کوک پیسے دیتا, تم کیوں نہیں پیسے دے رہے. تو آپ کو اگر پاکستانی میوزیشین کو سننا ہے تو آپ خجل خوار ہوں گے, تو آپ کو کہیں جا کے مفت ملے گا. اینڈ دیٹس the saddest part because for the long if I میری جو زندگی ہے from the 80s to now, the majority of popular music in Pakistan has just been upper class kids from Karachi, Lahore, Islamabad. Vital Signs, Junoon, Dr. Billah, whatever you want to take, these are all guys from the 3 main cities. Maybe ایک دو middle class ہوں گے, but اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی 20 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ موسیقی نہیں بنا رہی, مگر ان کو کوئی سن نہیں رہا ہے, ان کے پاس کوئی جا نہیں رہا ہے. دیر little sub cultures. تو وہ اب ہم وہیں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی کوئی ادارے ہیں, نہ ہی کوئی ذریعہ ہے جس سے ہم باقی موسیقی سن سکیں.
اور کیونکہ برانڈ مینیجرز ہماری موسیقی کا رخ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے دے گو ود واٹس ایزیسٹ. یار کوکورینا ہم سب کو پسند ہے, کوکورینا میں نہیں صرف کوکورینا چلاؤ, آہت کو لے آؤ وہ بھی ہٹ چل رہا ہے, اور فلانے کو لے آؤ وہ بھی ہٹ چل رہا ہے. سو اینڈ دیٹس there's nothing wrong with that. That happens all over the world. The problem in Pakistan is کہ ہمارے پاس صرف یہی بچ کے رہ گیا ہے. تو اس کا حل کوئی ایک آدمی, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کوکولا کی غلطی ہے, کوکس ڈوئنگ what it's meant to do. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستانی موسیقی میں دلچسپی ہے اور اگر آپ اور موسیقار سننا چاہتے ہیں تو نتاشا لاہور میوزک میٹ ہر سال کراتی ہیں. آئی تھنک ابھی تک پاکستان میں ابھی جو ایگزسٹنگ ہے, it is the best resource. You get to listen to musicians, you get to learn about musicians, you get to hear about musicians. اس کے علاوہ 2-3 انٹرنیٹ پہ موسیقی.com ہے, 2-3 لوگ محنت کر رہے ہیں. مگر ایسا ہی ہے کہ مطلب دور جہالیہ میں اسلام کو ڈھونڈنا ہے کہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑے گا. بٹ when you find it, I think right now in every regional language in Pakistan, young people are making music. In every genre that exists in the world, rap, trap, hip hop, dance, whatever you want to take, Pakistanis are making that music. اور جب بھی وہ غلطی سے کہیں وائرل ہو جاتا ہے تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہ ہی صرف پاکستان میں, انڈیا میں, باقی دنیا بھر میں ہوتا ہے. اور میرا خود جو پٹاری کے ساتھ ایک تجربہ رہا تھا جب ہم نے سبی سانگ ریلیز کیا تھا, تو وہ ایک سندھی میں گانا تھا, بٹ اٹ واز ہیوج آل اوور پاکستان. تو اس سے آپ کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نہ ہی صرف یہ موسیقی بن رہی ہے, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں, مگر کیونکہ انڈسٹری بھی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے, اینڈ دیٹ اینڈز اپ ڈیٹرمننگ اے لاٹ آف تھنگس, وہ پاکستان میں بہت ہی ان ایوالوڈ, بہت ہی بیسک سطح پہ, اور اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. انشاءاللہ ضرور کوئی شاید چینج آئے. ٹھیک. بینا 2-3 دفعہ احمد نے کہا کہ بائی اینڈ لارج کہ جب برانڈ یا کوئی کمرشل آرگنائزیشن میوزک اون کرتی ہے تو دے پلے سیف. ان کا کام کوئی انقلاب لانا تو ہوتا نہیں ہے, وہ دے پلے سیف. تو وہ جو بھی ایک ہٹ چیز ہے یا پاپولر چیز ہے اس کو لیتے ہیں وداؤٹ رسک. آلدو فل مارکس کوک اسٹوڈیو دے ڈڈ پک اپ, ہم دیکھیں گے, اینڈ دے ڈڈ پک اپ. آئے کچھ ابر خراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. لیکن اب ہم بالکل دوسری طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ طرف یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹ فارم جو ہے وہ اپنی ایک پیورسٹ فارم ہے. when I mean purest, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جب پیسے لے کر کسی کو بنا کر وہ نہیں دینی, آپ نے اپنی ایک ایکسپریشن کے لیے وہ کام کرنا ہے. جیسے پاکستان میں بہت عرصے تک میرے بچپن میں ڈانس جو تھا وہ بالکل بین تھا. ناہید صدیقی کو لندن شفٹ ہونا پڑ گیا کیونکہ پاکستان میں ڈانس نہیں ہو سکتا تھا. آپ کے والد صاحب گو کے موسیقی کی وجہ سے نہیں, لیکن ویسے جیل جا چکے ہیں. میرے نانا بھی جیل جا چکے ہیں. امجد صابری کا بھی ذکر کیا. یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی سیلف ایکسپریشن کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو پاکستان میں تو بہت پابندیاں پہلے بھی تھیں, اب شاید کسی اور طریقے سے ہیں. تو میوزک کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے ایز این آرٹ فارم, اگر پیورسٹ فارم میں اس میں سیلف ایکسپریشن کے طور پر آنا ہے تو کیا پاکستان میں ایسے ہو سکتا ہے, یا پھر ہمیں پیچھے کو برانڈ ہی چاہیے کہ جس کے لیے ہم 2 روپے لے کر اس کو بنا کر دے دیں اور وہ اس کو پاپولر کر, اس میں سیلف ایکسپریشن تو ایسا سچ نہ ہو. جی کافی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ جب سے یہ سارا انہوں نے, احمد میں وہاں سے بات پکڑوں گی, احمد نے کہا کہ میوزک از اسٹل ناٹ این انڈسٹری ان پاکستان, اٹس اسٹل ناٹ این انڈسٹری. تو نہیں ہے, لیکن وہ انڈسٹری کی طرح آپریٹ کی, اسپیشلی کوک اسٹوڈیو کے آنے کے بعد, اور اس سے پہلے کچھ آرٹسٹ کو جو پیٹرنیج, جب ایون ود نصرت فتح علی خان صاحب گوئنگ ابراڈ, تو عمران خان صاحب کا اس میں بہت ہاتھ تھا. تو مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ مارکیٹنگ, technology is now, they are big components of dissemination of music. Lekin coming back to those unheard voices or the marginalized voices or the raw voices, جو کہ اصل ٹیلنٹ ہے اس ملک کا ہے, وہ را وائسز ہیں. مگر اگر آپ دیکھیے عابدہ پروین صاحبہ کو اور اس طرح کے درگاہ, کیونکہ میری ان سے پورا دن لگا تھا اور انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ درگاہیں خود بذات خود ایک لرننگ انسٹیٹیوشنز تھی, وہاں کوئی پیسے کا لین دین نہیں تھا. وہاں پر ان کے وہ صوفی استاد تھے, ان کے والد صاحب تھے, جو بھی تھا. تو درگاہوں کا ایک باقاعدہ ایک الگ انسٹیٹیوشن تھا, جیسا قوال نوازوں کا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ضروری نہیں ہے برانڈنگ ہو. اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہم نے شریف خان صاحب سے, میرا سب سے پہلے جب میں نے ستار سیکھا, تو خان صاحب تو بہت ہی معمولی مطلب بہت بڑے
आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन financially कुछ नहीं था उनके पास. So he had no choice but to be part of the film industry. जो दो पैसे वहीं से मिल जाते थे. और मेरे वालिद से उनका जब राब्ता हुआ तो वो फिर आते थे, लेकिन कभी वाकई उन्होंने पैसे की, ब्रांडिंग की बात नहीं की, कभी नहीं की. और इसी तरह रोशन आरा बेगम थी, उस जमाने में फरीदा खानम साहिबा थी, ये लोग सब लोग थे, they were really there for the art. लेकिन a lot change with technology, with marketing, with the industry being the patrons of this art form. और एक और चीज मैं कहूंगी इसमें कि ये रजा मेरे वालिद साहब भी कहते हैं, और फिर इस पर मैंने सोच विचार भी की कि हर सोसाइटी का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, हर माशरे का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है. जर्मनी में म्यूजिक है, आप जस्ट जर्मनी में जैसे म्यूजिक है, इंडिया का भी थिएटर है, म्यूजिक है, डांस है. हमारा जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो पोइट्री और म्यूजिक है. तो वो आप लोगों की जड़ों से, उनकी जीनियोलॉजी से नहीं निकाल सकते. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कंटेंट क्रिएशन जो है रॉ टैलेंट की, वो क्योंकि अभी यूट्यूब की भी बात है, यूट्यूब द बेस्ट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कि आपको ब्रांड नहीं चाहिए, आपको पास एक छोटा सा स्मार्टफोन हो, आप अपना म्यूजिक अपलोड कर लें, इट कैन गो वायरल, you don't need any money. So I think we need to look a little differently also, okay, forget the brands, but if you are really you want to say something, express yourself musically, you've got the space, and if you've got the skills, aapne wo आप उसको YouTube पर डाल दीजिए, और eventually content creation जो है होती है, वो उसकी monetization होनी होती है, चाहे उनकी जिंदगी में नहीं होगी, बाद में होगी. तो यही मैं कह सकती हूँ कि, और फिर ये बड़ी लंबी बहस है, और इस पे आप बहुत जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नताशा, एक जो जुल्म हमने किया, और भी बहुत मजालिम ढाए हमने आर्ट के साथ इस मुल्क में, लेकिन आप ही ने उसका जिक्र किया और आपको बात दुखती बहुत है कि हमने इरेज कर दिया, हमने मिटा डाला, या बहुत सारा कुछ मिटा दिया जो नई पौध तक पहुंचा ही नहीं. तो शायद अगर आप किसी जाएं प्राइवेट स्कूल में, शायद वो ना भी जानते हो नाजिया ज़ुहैब को, सुहेल राना को तो शायद वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे. मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना जरूरी है कि इन सब चीजों, कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी हैं चीजें, किसी ने कोई ट्रैक लगा दिया यूट्यूब पे, किसी ने कोई किताब लिख दी, मुझे मालूम है ख्वाजा खुर्शीद अनवर की किताब है रागमाला, जी बिल्कुल, बहुत से राग हैं, तो ये कहीं बिखरे हुए नगीने बहुत सारे हैं, तो इन्हें इकट्ठा करने की कितनी जरूरत है और वो कौन करेगा? ये मुश्किल सवाल है, और I mean नताशा ही कर रही है, नताशा ने ले लिया है ये आज़म. कोशिश कर रही हूँ. So I've started a venture that's called Peshkash, which is basically just for me trying to archive and digitize various things so that it's accessible to the larger audience, to anyone. And the idea right now is कि because आपके जो ये major institutions जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, PTV के तो horror stories ये हैं कि even if you want to go into the archives, you manage to get access, they've taped over everything. Right, so एक तो पहली बात ये कि 70 से recording शुरू हुई है, उससे पहले everything was live, I believe, yes, early 70s se. And so all of that has essentially been erased. EMI is still holding on to contracts and music that have ended. You know, up to 20-year, 30-year ka grace period hota hai. They're still monetizing on music of people because there's no one kind of keeping them in check. Contracts nahi dikha rahe, so on and so forth. So your culture is basically being held hostage, right? A, out of pure laziness, and second, out of corporate greed. ٹھیک ہے, یہ آپ کے دو مین ہیڈ لائنرز ہیں فار دس فیسٹیول آف لائک جسٹ نان ایگزسٹنٹ پاکستانی میوزک. اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اگین آئی ایم 28, رائٹ, سو آئی ہیو گرون اپ لسننگ ٹو مائی پیرنٹس اینڈ آل اڈلٹس ان مائی لائف سیئنگ تمہیں کیا پتہ اپنی ثقافت کا, تم کیا جانتے ہو, تم یو لسن ٹو انگلش میوزک, یو لسن ٹو دیٹ. اینڈ I felt really bad, and then I realized it's not my fault, it's your fault. Your generation has failed me entirely because I have nowhere to find this. Abhi bhi I have somehow managed to, for example, track down the first EMI general manager from the 60s. Aur ye 5 saal of research ke baad hai, because I don't come from a family of entertainment. I don't have that access, I don't have that cultural capital, and I'm still in a privileged position. Jo aapke and at the end of the day, if this music is not accessible
even if not everyone is accessing it. If it's not accessible to your current musicians, they have nothing to look back to that is their own. So this idea of homegrown, this, like, one of the things I will say that India has done right is that it's made its music accessible and has good memorialization when it comes to that. ٹھیک ہے, ہم نازیہ حسن کی covers کر لیتے ہیں, great. اور باقی بہت لوگ ہیں. If you're looking at, and not to say that these are not great musicians, but there's so many other people to look to for inspiration. And this is for, again, artistic and musical communities that may be wanting to look inwards for inspiration. Dusri baat, in terms of your research and how we came to be here as an industry, whatever structure of this industry is, it's so important to know, again, that we can't just transpose systems of musical heritage from abroad and copy paste them here and assume that they're going to work. Things like consumption, distribution, things like, how to make money off of music, it's a very different ball game. And if you don't understand the actual context and history with which we have grown, gotten into this, there's no way that we're actually going to come up with an actual solution to it. Well, like, sunny plus laga dein basically situation pe, it doesn't really fix anything. You're still going to be bleeding it out to the point where then these narratives, jo aapka state ka meta narrative hai, that overshadows your actual cultural history. Dusra jo ye, extremist narrative hai, that absolutely has been, will destroy any kind of actual or, alternative narrative. That's the most important thing. Ki itni sari jo awazein thi, jisa Emil mentioned that in 71 we lost an entire strand of our music. Aap ye bhi dekhen ki Christian musicians have had to flee in the 70s. Aapka ek pura night club scene hota tha Karachi mein, which if you told kids today, they'd be like, wow, I want to listen to that music. And they would, because it's all surf rock music that, again, young elite kids were making. Just out of the sheer novelty of it, these things need to just be known to people so that the children that are growing up now, people who are, or even, again, older people who are trying to really connect with what, this Pakistaniyat is, should just have access to it. And it is sad that our institutions have failed us. But it's also important to know that we are, it's possible to kind of take the lead on and try to make an effort to collect oral narratives, collect, records, collect cassettes, and actually sit down and listen to this music and try to understand where we come from. آخری سوال آپ سب سے بہت مختصر ٹائم. ایمر, اگر وہ جن ہمیں مل جائے جو اللہ دین کو مل گیا تھا اور وہ آپ کے پاس ہے, کہے کہ کیا حکم میرے آقا, ایک ایسی خواہش, زندگی کی نہیں, وہ بہت ہوں گی آپ کی دبی دبی سی, لیکن پاکستان کی میوزک انڈسٹری یا میوزک سین کے بارے میں کوئی ایک خواہش, what would need to happen which would make you happy? What would that be? What would need to happen to make Emmer happy regarding Pakistan's music industry? ایک چیز میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب نا میں جن سے کہوں گا میری دیپیکا پاڈوکون سے شادی ہو جائے, باقی میوزک گئی پہاڑ میں, مگر وہ شادی شدہ ہے پہلے سے ہی. I mean there would be one thing. I think میں نے میں اینڈ پہ یہی بات کرنا چاہتا کہ اکثر ہم جس پہ کام کر رہے تھے بڑی مایوسی ہوتی ہے. بینا صاحبہ کے جو والد صاحب ہیں رضا قاسم صاحب, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی ایک دفعہ, and I've tried to live with that. تو ان پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے خیال دھڑپن, I would highly recommend people to watch it. اس میں ان کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے اور اس میں وہ جو انہوں نے ساگر وینا جو ایجاد کیا تھا اس سے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہندوستان میں ابھی بھی کیونکہ کلاسیکی موسیقی پہ اتنا ایک انسٹیٹیوشنل وہ ہے, تو آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو 10 لوگ شور مچاتے ہیں. پاکستان میں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, جو کرنا ہے کرو. And I feel پاکستانی, unfortunately I would love a situation اگر وہ جینی سے کہتا ہاں یار ایک اچھی ماڈرن انڈسٹری کھڑی کر دو, مگر انڈسٹری بھی کھڑی ہو جاتی ہے تو اور بھی بڑے سوال ہیں آپ کی سوسائٹی میں موسیقی کے بارے میں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں. تو وہ کوئی جلا دے گا کہ اس انڈسٹری کو کچھ, تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ آئی وڈ سے کہ میں جینی کو کہوں گا بھائی یار تو اپنے کام سے کام کر, کورونا کو دور کر دے. پاکستانی موسیقی یا بدل صغیر کی موسیقی کی آئی تھنک ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو جیسی بینا صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اندر کا حصہ ہے. this is the soil we're made from. So I think now I'm a bit older and a bit more wiser maybe. I would say کہ I'm going to let this be. یہ بڑی زرخیز زمین ہے, یہاں سے کچھ نہ کچھ پھول نکلتے ہی رہیں گے. You wasted your wish on getting married to Deepika. And beware what you wish for, you just might get it.
you know. Yeah, full Deepika, I'm waiting. Bina, same question. Koi pehla step, what would need to happen for you to be happy about what's happening in this country regarding music? Any kind of I would be happy. It was a wish come true when the first department of musicology was started by HCA, which is again a government institution. So starting a mainstream department, और उसके बाद 2-3 departments और हो गए. तो मेरा ये ख्याल है कि सब it should start early years से हर स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में ये एक कंपल्सरी बच्चों का एक ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, ताकि बच्चों, क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं कि ये हमारी रूह का हिस्सा है, हमारी जीन्स का हिस्सा है, और वो उसको नर्चरिंग चाहिए घर से, क्योंकि कई घर नहीं हो सकता, हर घर में नहीं होता. तो कम से कम स्कूल, हमारा जो एजुकेशन तालीमी निज़ाम है, वो इसको इस रूह को नर्चरिंग दे अपने उसके सिलेबस और करिकुलम के थ्रू. सिंपल सी ख्वाहिश है, लेकिन पता नहीं, मुश्किल भी है. I'm going to indulge and ask one more question, although we're out of time, which is, we'll start with Natasha. Natasha, any one track or song or ghazal or raag or qawwali that you like, Pakistan ki purani, koi anyone, in no particular, anyone, name anyone which you love or have loved or will always love. It's very hard to pick just one. Or wo bhi itne genre mein se. I would actually just say, because this is abhi the theme and headline of my life, ki sab jaake Sohail Rana ka Khaybar Mail sune. The whole album is up on YouTube. Please sab jaake ye sune. Name your favorite track or one of the favorite tracks. Doesn't have to be the most favorite track. तो मैं दो देना चाह रहा था उसी जमाने से जिसने ताशा ने भी चूज किया है. एक तो क्योंकि मैं साबरी बरादरान को थोड़ा अजीज मियां को रॉक स्टार दिखाया, तो उनका मैं एक कवाली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज़ दे वर जस्ट एज अमेजिंग. तश्तगी को झंझोड़ देते हैं. यू लिसन टू द मेलोडी ऑफ दैट, वेरी वेरी मॉडर्न, वेरी अमेजिंग. एंड देन दूसरा एक यूट्यूब पे आपको मिलेगी साउंड्स ऑफ वंडर, और बेसिकली 60s में पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को EMI ने कुछ 60s के बड़े वाह पेडल्स एंड फज़ी गिटार्स और ये सब ला के दिए थे. दैट एल्बम, और खास तौर पे ताफू ब्रदर्स के जो गाने, मतलब दे साउंड के वो 2020 में निकले, 1960s में नहीं निकले. आई वुड हाईली रेकमेंड लिसनिंग टू देम. Bina, same question. Favorite track or one of your favorite Pakistani tracks in the last 70-75 years? Soni Dharti. Okay. That's also Sohail Rana Sahab, isn't it? Yes. जी. I love the raag जिसमें composition हुई. I love the composition, और शहनाज बेगम का जो था. Yes. It's also interesting to know Shahnaaz Begum was East Pakistani and is still currently the voice of what Pakistani is. That's the advantage of being, well, almost senior citizens, that you live through it. Soni Dharti is also the name and of the many others, but since इन्होंने पूछा तो मेरे मैं बस ये कहना चाह रहा था, मेरे वालिदैन दोनों डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे in the 80s, और उनका जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम भी सोनी धरती है. So it's a big hit. Good. Thank you everyone. Thank you for a wonderful discussion. और अल्लाह करे कि बहुत सारा अच्छा काम जो गुजर चुका है वो हम आर्काइव कर लें, और आइंदा बहुत सारा अच्छा काम हम करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. नताशा, अहमद, बीना, thank you for your time. Thank you for sharing the knowledge. और जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए. और जो ट्रैक्स बताए हैं अहमद, नताशा, बीना ने, वो सब YouTube पर हैं. Of course we need YouTube for our music. So आप लोग भी कुछ करें यार. So look those up, enjoy the music, enjoy the heritage, and look after yourself. Thank you everyone. Thank you.